Así que vamos a leer San Juan 1:12. We're going to read from St. John chapter 1, verse 12. Y voy a estar leyendo de la Reina Valera del 1960. All right, and we'll be reading from the King James Version. Hoy vamos a estar entre algunas versiones. Today we'll be switching back and forth from different versions. Y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. And in verse 12, I'm sorry, I went to 1 John. So it's St. John chapter 1, verse 12, and it says, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Padre, te doy gracias Lord, I give you thanks por esta palabra. for this word. Yo declaro I declare y decreto and I decree que tu palabra sale hoy that your word comes forth y no va a retornar a ti vacía, and it will not return to you pero void, llegará a tocar los corazones but it will go and reach to the hearts y ministrará a sus vidas and it will minister to their lives para traerlos hacia ti. to bring them to you. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, reprendo I rebuke todo obstáculo every obstacle que quiera interponerse that would like to put its en place este mensaje, in its in para this que message, llegue como tú lo quieres que llegue a las vidas. so that it will make it to the lives of those that will hear it. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe in his name. En inglés, en la versión Reina Valera en inglés, In English, in the King James Version, dice que les dio poder. it says that he gave them power. En español, aquí también dice potestad. In Spanish, it also says power. Y la palabra potestad significa poder. And the word power means power. También significa autoridad. It also means authority. O sea que Jesucristo aquí hablando a sus discípulos, So in other words, Jesus speaking here to his disciples, les hizo saber he made them que understand todos los que le recibieron a él, that each person that received him, pero no solamente recibirlo, but not only those that received him, pero creer en su nombre, but those that believed in his name. porque una cosa es recibir One thing is to receive, y otra cosa es and creer. another thing is to believe. Cualquiera persona puede recibir algo, Any person can receive something, pero ¿crees en lo que has recibido? but do you believe in what you have received? Y Jesús está haciendo And énfasis Jesus is making emphasis que a pesar de que ustedes me hayan that recibido, although you all may have received me, creen en mi nombre. do you believe in my name? Y si creen en mi And if you nombre, believe in my name, entonces yo les estoy dando in other words, I'm giving you la autoridad, the authority, el derecho, the right, el poder the power de ser hechos hijos de Dios. to be the sons of God, to be made the sons of God. Todos somos criaturas de Dios. We are all creation of God. Todos fuimos creados por Dios. We were all made, created by God. Pero no todos somos hijos de Dios. But not all are sons and daughters of God. Y yo sé que va a haber una controversia con esto. Well, I know that there'll be some controversy with this. Pero yo estoy leyendo lo que dice la But palabra. I'm reading what the word says. Y a la palabra que acabamos de leer dice que Jesús dijo a los que lo recibieron And the word that we just read, it says that for those that received him y los que creyeron en su nombre, and those that believed in his name, Él, Jesús, les ha dado potestad, he, Jesus, has given them power, autoridad authority de ser hechos hijos de Dios. to be made sons of God. No porque somos criaturas de Dios, Not because we are creation of God. todos no somos hijos de Dios. That doesn't mean that we're automatically sons of God. Mira lo que dice en la versión amplificada en inglés. Look at what the Amplified Version says in Me English. encantó mucho. I really enjoyed what this says. Juan 1:12, pero en la versión amplificada. It's the same John
St. John chapter 1, verse 12, but it's from the Amplified Version. Y quiero que lo leas en inglés y And después. so I'm going to read it in English. It says, but to as many as did receive and welcome him, he gave the right, the authority, the privilege to become children of God. That is, to those who believe in, adhere to, trust in, and rely on his name. ¡Woo! Aquí hay bastante. Wow, there is a lot here. Dice en la versión amplificada, dice, pero a todos los que lo In recibieron the Amplified Version, it says, to all those that received him y le dieron la bienvenida, and gave him welcome, les dio el derecho, he gave the right, la autoridad, the authority, el the privilegio. privilege. Mire, vamos a hacer una pausa. Let's make a pause here. La palabra derecho The word right, viene de un término legal. it comes from a legal term. La palabra poder The word power viene de un término legal. is also a legal term. Y la palabra autoridad And the word authority también viene de un término legal. is also stemming from a legal terminology. Así que esto no lo debemos de tomar a la ligera. So we should not take this lightly. No todo ser humano, Not every human being, aunque seamos creados por Dios, although we are all created by God, no todos son hijos de Dios. not everyone is a son of God. Porque dice la palabra Because the word says, que los que lo han recibido, for those that received los him, que han creído en Él, for those who have believed in him, los que han confiado en Él, for those who have believed or trusted in him, los que han adherido en Él, for those who have adhered to him, los que han dependido de Él for those who have depended on him o todavía dependen de Él, and continue to depend on him, Él les ha dado el derecho legal he has given them the legal right de ser llamados hijos de to be Dios called sons of God. o de ser hechos hijos de Dios. Or better yet, to be made sons of God. En la traducción viviente, In the Living Translation, en inglés, in English, dice, quiero que lo leas en inglés. he said this is the New Living Translation. New Living Translation. So I'll be reading from the New Living Translation. It says, 1:12. verse 12, but all who believed him and accepted him, he gave the right to become children of God. Primero dice, el que lo ha creído en Él y lo aceptaron, It first says, to those that believed in him and accepted him, les dio derecho he gave them the right de ser hijos de Dios, de ser hijos de Dios o ser hechos hijos de Dios. It says here that he gave the right to become children of God. De ser hechos hijos de Dios. Primero hay que aceptarlo. Firstly, we must accept him. Pero antes de aceptarlo, But before we can accept him, ¿crees en el Hijo? ¿Crees en Dios? do you believe in God? ¿Crees en Jesucristo? Do you believe in Jesus Y Christ? Jesucristo está diciendo a la multitud de gente And Jesus Christ is saying to o a the sus multitude of people, or discípulos to his en disciples, esta enseñanza in this teaching, que a pesar de que ustedes me han recibido, although you all have received me, pero también han creído, and you have believed, porque hay dos cosas aquí que estamos jugando. there are con two esto. things that are in play here. Uno es creer One thing is to believe, y otro es recibir. and another thing is to receive. Yo estoy segura que si un padre le dice a un hijo, I'm sure that if a parent tells a child, mañana te voy a regalar el carro que me pediste, tomorrow I'm going to gift you the car that you asked, ese hijo va a creer inmediatamente. and that child is going to believe immediately. Porque los niños no tienen problemas para creer. Because children don't have a problem. They don't have issues with believing. Porque cuando uno le promete especialmente algo, Because when
when someone promises a child something, el niño nunca se va a olvidar de esa promesa. the child is not going to forget about that promise. Por eso Jesucristo nos dice a nosotros, That is why Jesus says to us debemos de ser como niños that we need to be like children para heredar el reino de to Dios. inherit the kingdom of Porque el God. niño cree, Because the child believes. cree. He just believes. Y porque nosotros creemos en el Hijo de Dios, And because we believe in the Son of God, como Jesús estaba diciendo, as Jesus was saying, y lo han recibido, and those who have received him, entonces in other words, Jesús está diciendo, Jesus is saying, yo Jesús, I, Jesus, yo le estoy dando autoridad, I am giving you power, yo authority. les estoy dando poder, I'm giving you power. yo les estoy dando potestad, que es lo mismo que poder, I'm giving you the ability, the power, legalmente. legally. ¿Por qué? Why? Porque han creído en mí, Because you have believed in porque me. me han aceptado Because you've received me. y porque están dependiendo de mí And because you are y depending on porque me. están confiando en mí. And because you're trusting in me. Yo les he dado esa autoridad, I've given you all that ese authority, derecho. that right, that Hay privilege. dos aspectos que tenemos que tener en mente: There's two aspects that we have to keep in mind: creer to believe y recibir. and to receive. Creer a Jesús To believe como el Hijo de Dios, in Jesus as the Son of God, como el Salvador del mundo, as the Savior of the world, y recibirlo and to receive Him en tu corazón. in your heart. Convertirse en hijos de Dios, To become a son of God. esta es una profunda realidad espiritual. This is a very profound spiritual reality. Es un nuevo nacimiento. It is a new birth. ¿Se acuerda cuando Nicodemos fue a Jesús de noche? Do you remember when Nicodemus came to Jesus by night? Era un maestro de la ley. He was a teacher of the law. Era uno que conocía lo que decía el Torá. He was one that knew what the Torah said, Pero él pudo reconocer que Jesucristo but he could also recognize that Jesus no podía estar haciendo lo que él estaba haciendo. would not be able to do the things that he was doing. Las señales, los prodigios, The miracles, the signs, todo lo que ellos vivieron con sus propios ojos and all vieron. the things that they saw with their eyes. Nicodemo dice, esto tiene que venir, él debería de haber venido de Dios. Nicodemus was convinced that he, Jesus, definitely came from God. Y ya él estaba con la curiosidad, And he was already with this curiosity. que él quería saber más acerca de Jesucristo, He wanted to know more about de Jesus, sus poderes. about his power. Él sabía que había algo más. He knew that there was something more. Y la Biblia dice que Nicodemos fue de noche And the Bible says that Nicodemus went by night a inquirir, to inquire, a hacerle preguntas a Jesús. to ask Jesus questions. Sabemos que provienes de Dios. We know that you come from God, he Pero said. dime, ¿cómo tú haces estas cosas? But how do you do these things, these miracles? ¿Cómo yo quisiera también hacer lo mismo en pocas palabras? In other words, I would like to do the same thing. Pero Jesús le dice, But Jesus tells him, si no estás nacido del agua y del if Espíritu, you have not been born of the water and of the Spirit, no puedes entrar y heredar el reino de Dios. you cannot come and inherit the kingdom of God. Así que Nicodemos no podía entender, So Nicodemus could not ¿cómo understand, voy a nacer de nuevo? how am I going to be born again? ¿Voy a volver a entrar en el vientre de mi madre Am I going to go back inside the womb of my mother y volver a nacer? and to be born again? Jesucristo le dijo, no. Jesus told him, no. El que es nacido del Espíritu The one that is born of the Spirit y del agua. and of the water. El Espíritu es el Espíritu de Dios. The Spirit is the Spirit of God, Y el agua representa el bautismo en agua. and the water represents the baptism being immersed in the water. Estos son símbolos These are symbols del nuevo nacimiento. of the new birth. Son actos de tu propia voluntad. These are acts of your own will. Creer en el Hijo de Dios, To believe in the Son of God, recibirlo en tu to receive Him in corazón your heart, y ser bautizado en agua. and to be baptized in water. Entonces recibirás Then you will receive el nuevo nacimiento. the new birth. Tu espíritu es nacido de nuevo. Your spirit is born again. Tienes un nuevo espíritu. You have a new spirit.
Ya Dios te perdonó de tus pecados. God already forgave you of your Y sins. por eso ahora And that is why now tú tienes el acceso you have access de acercarse al Padre to come close to the y Father hablar con Él, and to speak with tener Him, comunión con to have Él. communion with Him. Un nuevo nacimiento, It's a new birth, no de descendencia física, not from a physical descendants. sino que o de otro ser humano, In other no, words, you're not being born again by another human being. sino estás siendo nacido de nuevo de Dios. You are being born again by God. Significa una relación con Dios It means that you have a relationship with God, como Padre the relationship as a y father, acceso a los and privilegios access to the privileges y bendiciones and blessings asociados con esa that are relación. associated with that relationship. Es que cuando tú eres hijo de Dios, See, understand that when you are a child of God, tú tienes una relación con tu Padre. you have a relationship with your Father. Así como nosotros, los que tenemos nuestros padres todavía, Just like those of us who have our o los parents, que tuvieron padres, or for those who had parents, tuvimos una relación de padre e hijo. we had a relationship of father or of the parents and children. Desde que nacimos, que salimos del vientre de nuestra madre, From the time that we came out of our mother's womb, empezamos a tener una relación con nuestros padres. we began to have a relationship with our parents. Es más, Oh, it's even more. antes de salir del vientre, Before we came out of our mother's womb, ya estábamos teniendo relación con nuestros padres. we were already having a relationship with our parents. Porque muchos creerían, bueno, estás todavía en el vientre, no conoces el mundo. Well, some may think, well, while you're still in the womb, you don't know the world. Pero mientras que estás en el vientre de tu madre, But while you are inside the womb of your tú mother, escuchas las voces you hear the voices de tu mamá, of your mother, de tu papá. of your father. Tal vez no los puedes ver, Perhaps you cannot see them, pero les escuchas. but you can hear them. Y yo me acuerdo And I remember que cuando Dorcas estaba embarazada de mi primer nieto, when my daughter Dorcas had her, she was Estaba. pregnant with her first child, Tabita le cantaba al niño, Tabby would sing to, mientras que To ella him. estaba cargando en su vientre while Dorcas was pregnant, carrying in her womb, a John. John. Y Tabita venía Son. y le cantaba. And Tabby would come and sing. Cuando John nació, When John was born, él escuchó nuevamente la voz de Tabita, he heard his aunt's voice. He heard Tabby's la voice, canción que ella estaba cantando, the song that she would sing. pero solo con la voz. But just with the voice, Él de una vez reconoció, immediately he recognized, empezó a buscar esa voz, and he began to look for that voice porque ella era una voz familiar, because it was a familiar voice, aun cuando él estaba en el vientre de su even madre. while he was inside the womb of his mother. Es que los que son hijos de Dios See, the thing is that those who are children of God reconocerán la voz de Dios will recognize the voice of God, y podrán identificarse con la voz de and they Dios. can identify themselves with the voice of Cada God. hijo de Dios Every child of God se identifica con su Padre, will identify with the Father, el Padre Celestial. the Heavenly Father. Cuanto más nosotros, How much more us, we, cuando hemos sido nacidos de nuestros when padres, we have been born of our parents, reconocemos sus voces. we recognize the voice of our parents. Nos identificamos We identify con los olores, the smells, the odors, los olores de la casa, the odors of the home, los olores del papá, the odor, the los scent of the olores parents, de la mamá. the scent of the mother. Asimismo, los hijos de Dios, In that same way, the que children of hemos God sido nacidos de who have Dios, been born of God, que hemos experimentado el nuevo who have nacimiento, experienced the new birth, podremos reconocer, we can recognize, podemos we can identificarnos identify con las cosas que son ourselves de with the Dios, things that are of God porque tenemos una relación con Él. because we have a relationship with Him. Como hijos, As children, tenemos una relación con Dios. we have a relationship with God. Romanos 8:14 nos dice, Romans 8:14 tells us, Romanos 8:14 de la versión Reina Valera, nos I'll be reading dice, from the New King James Version. porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14.
This is Romans 8:14 from the King James Version. It says, "For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God." Por eso al comienzo dije, That's why at the beginning I said, todos somos criaturas de Dios. we are all creation of God, Creados por Dios. created by God. Pero no todos somos hijos de Dios. But not all of us are children of God. Romanos 8:14 lo dice claramente. Romans 8:14 says it clearly. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. For those that are led by the Spirit of God, Hago la pregunta. I ask the question, ¿Eres tú guiado por el Espíritu de Dios? are you led by the Spirit of God? Porque si eres guiado por el Espíritu de Dios Because if you are led by the Spirit of God, y lo has recibido a Jesús como tu único Señor y Salvador, you have received Jesus as your Lord and Savior, has creído en Él you have believed in Him, y te dejas guiar por Él, and you allow yourself to be led by Him, entonces eres hijo de Dios. then you are a child of God. Ahora, también existe Also, there's something else that exists. hijos del diablo. Sons or children of the devil. Existen hijos del diablo. They exist, children of the Pastor, devil. ¿dónde sacaste eso? Oh, Well, Pastor, where you get that vamos a from? la Biblia. Let's go to the Bible. El manual de Dios. This is God's manual. El que Él nos dejó. It's what He has left us Hay with. una diferencia. There is a difference Y ser hijo de Dios to be a child of God y ser hijo del diablo. and to be a child of the devil. Hay una diferencia estar en las tinieblas There's a difference between being in darkness y hay una diferencia de estar en la luz. and there's a difference of being in the light. Primera de Juan ahora, 1 John, capítulo the 3. book of 1 John, chapter 3. Ahora sí vamos a Primera de Juan, Now we're going to go to 1 John, capítulo 3. chapter Y 3, vamos a leer del verso 4 al verso 10. and we're going to read from verse 4 until verse 10. Anoten estos versículos Jot down these verses porque lo que estamos hablando because what we're talking about es una diferencia de quienes son hijos de Dios y quienes son hijos del is of diablo. those who are children of God and those who are children of the devil. Verso 3, capítulo 3 de Primera de Juan, verso 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. 1 John chapter 3, and we're going to read from verse 4. It says, whosoever committeth sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. Y sabéis que Él apareció, que Jesucristo apareció para quitar nuestros pecados. And ye know that he, meaning Jesus, was manifested to take our sins. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. And the rest of verse 5 says, and in him is no sin. Verse 6, whosoever abideth in him sinneth not. Whosoever sinneth hath not seen him, neither known him. That's right. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Little children, let no man deceive you. He that doeth righteousness, is righteous, even as he is righteous. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. He that committeth sin is of the devil, for the devil sinneth from the beginning. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Todo aquel que es nacido de Dios So each person that is born of God no practica el pecado, does not commit sin, porque la simiente de Dios permanece en él for his seed remaineth in him, y no puede pecar.
And he cannot sin porque es nacido de Dios. because he is born of God. Así es tan importante el nacimiento de Dios. That is how important it is to be born of God. Ser nacido de Dios To be born of God no es ser nacido en este cuerpo físico. is not to be born in this physical body. Estamos hablando del espíritu. We're talking about the spirit. Tenemos un espíritu We have a spirit que vive en este cuerpo. that is housed in this body. Y por esa razón, cuando Nicodemo fue a Jesús de noche, And that is why when Nicodemus went to Jesus by night, Jesús directamente le explicó Jesus told him directly. que era necesario He explained to him that it was que necessary él naciera de nuevo. that he needed to be born again, Y ese nacimiento and that new birth traería salvación a su vida, would bring salvation to his life, perdón de pecados. forgiveness of sin. Por eso aquí el escritor nuevamente hace el hincapié, That is why the writer here dice claramente says clearly que todo aquel que es nacido de Dios that whosoever is born of God no practica el pecado, does not commit sin, porque does not practice en sin, la simiente de Dios because the seed of God, tenemos la semilla we de have the Dios. seed of God. Teniendo la semilla de Dios, Having the seed of God, no nos permite pecar. it does not allow us to sin. Aunque vamos a ser tentados, Even though we will be tempted, vamos a tener la voluntad we will have the will de decidir to decide de caer en el pecado to fall into sin o resistir el pecado. or to resist sin, Honrar a Dios to honor God o honrar al or diablo. to honor the devil, Honrar el pecado. to honor sin. ¿A quién vamos a obedecer? Who are we going to obey? Por eso nosotros That is why we que hemos venido a conocer a Cristo that have come to y know Christ vivimos We live conforme a su palabra according to his y word, nos deleitamos en and él we delight y lo ourselves in him, complacemos, and we please him. no nos podemos We permitir cannot allow ourselves caer en pecado, to fall into porque él sin nos ha adiestrado because he has given us y nos ha dado la capacidad the capacity y el derecho, and the right, la autoridad the authority de ser hechos hijos de to be Dios. made or to become sons of Y el God. ser hechos hijos de Dios, And to become children of God, ya no podemos volver a la vieja vida de we cannot go pecado. back to the old life of sin. En esto se manifiestan los hijos de Dios. In this way, the sons of God are manifested. Vamos a terminar el pasaje. We're going to finish the scripture. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Verse 10, it says, in this, the children of God are manifest, and the children of the devil. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother. No es de Dios. It's not of God. Esa es la diferencia That is the difference. de un hijo de Dios Be a child of God y un hijo del diablo. and a child of the devil. Él es que es hijo de Dios, puede amar incondicionalmente. Those that are children of God will be able to love unconditionally Porque tenemos la simiente de Dios en nosotros. because we have the seed of God in us. El que no tiene la simiente de Dios viviendo en su espíritu o tomando control de su vida, Whoever does not have the seed of God in their spirit and that is being allowed and allowing the Spirit to lead them, entonces estará siendo guiado por el espíritu de Satanás. in other words, that person will be led by the spirit of Satan. Primera de Juan 3, 1 al 3 para ir terminando. 1 John chapter 3, verse 1 through 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Cuando llegamos a conocerle a Él,
When we get to know God, vamos a poder amar como Él ama. we will be able to love just like He loves. Amén. Por eso dice que el Padre dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó, nos regaló, dio a su único Hijo Jesucristo. And the Word of God says that for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him will not perish. Amados, ahora somos hijos de Dios Now, beloved, we are now children of God. y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. And it has not, it does not appear what we shall be. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, But we know that when He shall appear, seremos semejantes a Él, we shall be like Him, porque le veremos tal como Él es. for we shall see Him as He is. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. And every man that hath this hope in Him purifieth himself, even as He is pure. Esa es la diferencia That is the difference. de un hijo de Dios To be a son of God y un hijo de and Satanás. to be a son of Satan. El que es hijo de Dios Those that are children of God se va a purificar. will purify themselves. Porque aunque hemos tenido la experiencia del nuevo nacimiento, Even though we've had the experience of being born again, la Escritura nos ordena the Scripture orders us, que el que commands cree que us, esté puro, that he that is pure purifíquese más. to purify himself even El more. que es santo, santifíquese más. That person that's holy to be even more holy. El que cree que esté limpio, límpiese más. If you believe that you are clean, cleanse yourself even more. Porque nosotros cargamos la presencia de Dios en nosotros. Because we carry the presence of God in us. Hemos sido nacidos de nuevo. We've been born again. Tenemos la simiente de Dios en nosotros. We have the seed of God in us. Por eso no podemos estar en una vida de pecado. That is why we cannot be in a life of sin. No podemos estar en las tinieblas y en la luz a la misma vez. We cannot be in darkness and in light at the same time. O eres o no eres. Or you are or you aren't. O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. Or you are a child of God or you're a No child of puedes the ser devil. ambos a la misma vez. You cannot be both things at the same time. Del grifo no puede salir dos aguas, salada y dulce a la You misma cannot vez. have sweet and bitter water coming out from the same fountain. Tenemos que ser intencionales, We have to be intentional, decididos decided de caminar to walk como hijos de as Dios, children of God, de vivir to live como hijos de Dios. as children of God. Porque es fácil decir soy hija de Dios, It's easy to say, oh, I'm a child of God. pero mi vida But if my life, no refleja if it's not reflecting el carácter de the Dios. character of God, Porque en nosotros Él vive because He lives in us, y el Espíritu Santo and the Holy Spirit, nos guía He guides a us toda verdad, to all truth, a vivir en justicia to live in justice, y in en righteousness, santidad, and in en holiness, pureza. in purity. Si eres hijo de Dios, If you are a child of God, debemos de reflejar we should reflect el carácter de Dios. the character of God. Oremos en esta hora. Let us pray in this hour. Quiero darte una oportunidad hoy. I want to give you an opportunity today. Si nunca has abierto tu corazón a Dios, If you never opened your heart to God, si nunca has recibido a Jesús como Señor de tu vida, if you have never received Jesus as the Lord of your life, y hoy lo deseas hacer, and today you would like to do that, quisieras experimentar el nuevo you nacimiento, would like to experience the new birth, ore conmigo esta oración. pray this prayer with me. Amado Dios, Heavenly Father, vengo a ti I come to you reconociendo que Acknowledging soy pecador. that I am a sinner. He pecado contra ti I have sinned against you, y quiero pedirte and I want to ask you perdón. to forgive me. Perdóname, Señor. Forgive me. Límpiame, Cleanse me. santifícame. Purify me. Desde hoy From today, soy tuyo. I am yours. Tú eres Señor de mi vida. You are Lord of my life. Creo en ti. I believe in you. Y porque creo en ti, Señor, And because I believe in you, tu palabra me dice your word que says si creo en ti that if I believe in you
y te hago Señor de mi vida, and I make you the Lord of my life, seré hijo de Dios. I will be a son of God. Seré salvo. I will be a child of God. I will be saved. Yo recibo mi salvación hoy. And I receive my salvation today. Escriba mi nombre Write my name en el libro de la vida, in the book of life, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Y para los que todavía están se han desviado del camino, And for those that have left the path, espero que hayan hecho esta misma oración. I pray that you've made this same prayer. El Padre nunca abandona a sus hijos. The Father never abandons his children. Él siempre tiene los brazos abiertos. He always has his arms